ପହରାଧ୍ୟାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା, ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା, ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ, ବରେଣ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଓ ମାଆମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଧୀ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟଗୁରୁ। ପୂର୍ବରୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଏବଂ ଆମର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ PhD କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃତି କଳାକାର ହିସାବରେ ସର୍ବଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଗାନଟି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ବୋଲିଲେ ସେଦିନ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ଆଦୃତ ହୁଏ। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଛେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ପଶିନାହାନ୍ତ ଭାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯେ ରାସଲା ଏଠାରେ ବସ୍ତ ହେଇଛି, ଝୋଲା ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ରାତି ମୋର ପାଇଯାଇଛି। এই ବିନିନ୍ଦ୍ର ରଜନୀ କଟେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିବେ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହୁଏତ ସେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଲଗେଜ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ରହିଛି। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ତ ମନେ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଡାଇରୀ ଟିଭି, ମୋ ଡାଇରୀ ତ ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଘରେ ନାହିଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଇତ୍ୟାଦି ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ଆମର ଏ ଯେ ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ରଜାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛେ, ଅନେକ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ହୁଏତ ଗୁରୁପଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। এই কথাটি ମୋର କମଳ ଭାଇଙ୍କର କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପରିଚର୍ଯା କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। আপনারা ଆସିଯାଉଥିବେ, ଏତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେ ତୋଳି ଧରୁଥିଲେ, ଏଇ ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ସେ ତଥାଗତ ଆହାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଐକ୍ୟଟ ସମ୍ପର୍କର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି। ଏବଂ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କର ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାଧକ, ଏଇ ଯୁଗର ପାବକ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ମଧ୍ୟ ଏକାଧାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଏକାଧାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ଯେ ଘଟଣାଟି କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଏକଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବଳରେ କହୁଥିଲେ। ଲୋକାଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର যে প্ররোচনা ହୁଏତ ମୁଁ ବଡ଼ ପ୍ରତି ଅନେକ କିଛି ଯେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ନ ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଲୁଗାଟା ଚିରା ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରେ ଲୁଗା ତ ଖସି ଯାଇଛି, ଲୁଗାଟା ଚିରା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଫାଟା ଭଳି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଲୁଗାଟା ଖସିଗଲା ପରେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଯେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଲଜ୍ କରିଥିଲା ବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଦେଖିପାରିଲା ତା କାରଣଟି କ'ଣ। এইଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ঘটিছে। তেমন পুরুষোত্তম গোটে কথা আছে, পুরুষোত্তম আসেন যখন কয়জন তাকে ধরে, বলে ভগবান গুরু অবতার চলে যার পরে। এই মଣିষ তাকে মধ্য ক্রুসিফিকেশন করিବାକୁ পছায় না। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ବହୁତ ନିନ୍ଦା, ଗାଳି, ଗୁଳଜ, ଅପବାଦ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭର୍ତ୍ସନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପଛାଏ ନା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ମହା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରେ ବହୁତ ଭାବ ସମାଧି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୁଏ। এই ভাব সমাধির কথা আমি যেତେବେଳେ শুণু, যেତେବେଳେ পঠন করু, অনেক ভাবে ବହୁତ আনন্দিত হও, উৎসাহ আসে, প্রেরণা আসে, উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মଣିষ সাধনা জগৎ হতে যায়, কিন্তু দাদু কিন্তু অনেক কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করেন। ଆପଣ କଥାଟା ଶୁଣିକି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଭାବୁଥିବେ। ଦାଦୁ କହିଲେ ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟପତି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମୋର ଦାଦୁ ବା ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏତେ ସନ୍ଦେହୀ, ଏ ମଣିଷ ହୁଏତ ତଥାଗତ ଆହାରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ
যে ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଏ ଏବଂ କିଛିଟା କଣ୍ଟା ବିଧ କରେ ସେ ମୃତ ଶରୀର କି ହୁଏତ ଯେ ଜୀବିତ ଶରୀର ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। এই যে ভাব সমাপ্তি সময়ের কথা যে যন্ত্রণা যে বেদনা পুরুষোত্তম ହୁଏତ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି সেটা ସେ ହୁଏତ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛେ এই দীক্ষা ভিতর দিয়ে আজ হয়ত তথাকথারে ধর্মাচরণ করা চেষ্টা করছে, ধর্মর কিছু বিধি বিধান পালন করা চেষ্টা করছে, কিন্তু ধার্মিকতা কোণ ধর্মাচরণ কোণ অনেক সময় মধ্যে মনিষ বুঝে না। সেপাই আজ দেখা যায় সামাজিক নীতি নিয়ম ভিতরে যদি দেখিবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ধর্ম কথা কহিলে সেମାନଙ୍କ ভিতরে গোটে অসূয়া ভাব আসে। শিক্ষিত সমাজ মধ্যে ধর্ম কথা কহিলে অসূয়া ভাব আসে। ধর্ম কথা কহিলে তথাগত সমাজসেবী বা যৌন তো সমাজ সংস্কার সম্পর্কে চিন্তাধারা কিন্তু অসুবিধা আছে। তা কারণটি হল ধর্ম সম্পর্কে আজ পর্যন্ত আমি অন্ধকার ছন রয়েছে। 6 জন অন্ধ গোটে হাতী দেখা যাওলে, হাতী দেখি আসলা পরে তাকে যেত পচরা হলা হাতী দেখা যে অন্ধটি হাতীর যে যে অন্ধটির হাতীর লাঙ্গুড়ি হাত বাজিଥିଲା ସେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଭଳିଆ, ଯେ ଏହାର ଗୋଡ଼ ଦେହରେ ହାତ ବାଜିଥିଲା ହାତୀ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ ଖମ୍ବ ଭଳିଆ, ପିଠି ଦେହରେ ହାତ ସେ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେ କାନରେ ବାଜିଲା ହାତୀ ଦେଖିବା କୁଲିଆ ଭଳିଆ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଧର୍ମ ସେଇଭଳିଆ। ଆଜି ଧର୍ମ ନାମରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ ମଠ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ଧର୍ମ, ଗୀତା ବାଇବେଲ କୋରାନ ପଠନ କରିବା ଧର୍ମ। ମା ମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରମଣୀ ହିସାବରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାଦ ଦେଉନା, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଉପାସନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିଚାଲୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆଜି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କେବଳ ଜାତୀୟ ନୁହେଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏଇ ଭାବନାଟାକୁ ନେଇ এই ধার্মিক ভাবনাକୁ নেই আজ এক অন্তরাষ্ট্রীয় হত সমস্যা আমি পৌঁছিছে। হিন্দু এক ধর্ম, মুসলমান এক ধর্ম, জৈন এক ধর্ম, খ্রিস্টান এক ধর্ম, বৌদ্ধ এক ধর্ম, শৈব শাক্ত গাণপত্য বৈষ্ণব ভাবে আজ বহু সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। আজ হয়তো আমার ভিতরে যে কথা সে তোলি ধরুলে অনেক হয়তো বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, অসংগতি সৃষ্টি হয়েছে, পরস্পর ভিতরে হিংসা দ্বেষ বাদ বিষমবাদ এগুড়ি হয়তো সৃষ্টি হয়েছে। এই যে অবস্থা তো সৃষ্টি হুয়ে সেতবে হয়তো তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করা সেই 3.5 হাতর মানবত্বକୁ ধারণ କରି ସେ ତଳକୁ ନରାକାର କଥା ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶର ଭଗବାନ, ଚିନ୍ତା କରୁ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛିଟା ଅନାକାର ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ସାରୂପ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ। ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାଲେ ତାଙ୍କୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଆକାରରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରେ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସାଧକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନିରାକାର ଯେତେବେଳେ ନରାକାରରେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ଯେ ଲୀଳାଖେଳା କରନ୍ତି ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ভাবছেন যে অসীম যেকালে সসীম হয় সীমায়লন স্থান বৃত্তিভেদী টান হলেই দেখি ভগবান। এই বৃত্তিবিহীন চিন্তাধারা ভিতর দিয়ে মনুষ্য তাকে ভাবে এ গোটে পাগলা ঠাকুর আসছেন, এ গোটে মনীষরা আসছেন বা অনেক হারে উপেক্ষা করে। আজ শ্রী শ্রী ঠাকুর গৌচন্দ্র আজ সভিଙ୍କୁ পরিপূরণ করি, আজ সমস্ত দর্শনକୁ পরিপূরণ করি বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পুরাণ কথা কুহতু, বিজ্ঞানের চিন্তাধারা কথা কুহতু, সাহিত্যের চিন্তাধারা কথা কুহতু, সভিକୁ পরিপূরণ করি এক নবভাবে এই যুগোপযোগী করে আমাকে সে বিধানটি দিয়েছেন। আমার যে ঠাকুর দীক্ষা গ্রহণ করেছে মুখ্যতঃ 3টি জিনিস আমি অনুসরণ করে চালিছে। প্রথম কথা হল এই ভারতবর্ষের বহু সাধকମାନେ সাধনা করি করি যে সাধনালব্ধ জিনিস পাইলে সেই জিনিসটি আমি পাইছে পবিত্র মহামন্ত্র। মা মানে অনেক উপস্থিত অনেক এই যে দর্শনটি আমি পাইছে ঠাকুর পর্যন্ত কিন্তু আনিকি আসি নথিলে, ঠাকুর পর্যন্ত কিন্তু আনিনথিলে, কিন্তু আপনার এক মা তাকে নিষ্ঠা নন্দিত ব্যাকুল প্রার্থনা ভিতর দিয়ে এই এক বিরাট দর্শনর ভূত সে সন্ধান পাইলে এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিল। মাতা মনোনন্দ দেবী সেদিন তাঁর এই স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিল, স্বপ্নরে কিন্তু পাইলে এক বিরাট দর্শন। যে দর্শন আজ আগ্রা সৎসঙ্গ দয়াল বাগ অছি কবির বন্দী কুহতু যে অনেক হুজুর মহারাজ সরকার সাহেব বা কবির সাহেব যে রয়েছেন আমি সেপাই সৎসঙ্গ মানুষ সন্থ সাধক বলে কুহযায়। সাধনার বিভিন্ন দিগ অছি, জ্যোতি দর্শন কে কলা বিভূতি যুগরে কিଏ পৌঁছলা। এই সন্থ সাধক মানে শব্দ সাধক ଥିଲେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା କରି କରି ଚାଲିଥିଲେ
কিন্তু আজি ঠাকুর যে দর্শন দেলে এই ধ্বনি শব্দ বা বাক্য কথা কুহতু তাহার আহরি উদ্ধକୁ যাই সে দর্শন দেলে এই যে দর্শনর মূল জিনিসটি আনিলে মাতা মনন দেবী কেবল সেতিকি নুহে এই দর্শন ব্যক্ত মূর্ত জীবন্ত প্রতীকକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏ ବିରାଟ କଥା ତେଣୁ ଯୁগে ଯୁগে ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ସେଇ ନାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ନାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଖି ତା ସ୍ୱତ ପ୍ରକଟିତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେ ନାମ ନାମୀ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ परम पूजा श्री श्री भट्टांगर शुभ अवस्थान समय पुरी रे श्री श्री दादा आपण लक्ष्य करी ठाकुर जे आम आचार्य भवन रही बर्दा अवस्थान करते से बारंडा को लगी छोट रूम टे बसंती प्रणामी दर्शन आवेदन निवेदन सरी जाइए एक भावबीर कंठर कहले गुरु भाई माँ मैंने अनेक समय कहते नाम नामी अभिन्न ये नाम नामी अभिन्न जे कहती से विश्वास आसी तो ये नाम प्रति से टाण आसी तो ठाकुर जो बाणी अच्छी जे इष्टपदे टाण हले जब करिसिबा की जन भर कल जब फल टिपाई भांगी दादा को से दिन वक्तव्य कथा था जो नाम टी मु पाइछि जे महामंत्र मु पाइछि दीक्षा भितर संकल्प लेछि ये संकल्प प्रति केते दूर मोर तो निष्ठा रहिछि केते दूर टाण रहिछि केते दूर आत्म प्रत्यय रहिछि ए कन्विक्शन आउछ सबडार बड़ कथा आज आचार्य सेही पाई आज सहस्र संख्या आज होत विशेष करी दुईटा शक्ति को विशेष गुरुत्व दउछंती गोटा मातृशक्ति गोटा युव शक्ति जो युव शक्ति समाज ठारू हो तो दूरे जाउछंती समाज विधेयी कार्य हो तो नियोग रही जो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट मैंने से दिन दिल्ली में ये घटना घटेले कौन कोर्स हो तो मेडिकल कोर्स रे पाठ पढ़ाई नथला आज युवक मैंने जो आम कहूचे हिंसात्मक काम लिप्त अच्छा समाज असामाजिक कर्म करुँच दे आर नॉट इलिटरेट पर्सन रादर दे आर हाईली क्वालिफाइड पर्सन से विद्या किंतु शिखाई नथला से कोर्स किंतु शिखी नथिले किंतु देखा आज जे संस्कार सेटा किंतु मनुष्य भूली जाइए पूर्व सुंदर भाव कहला आज हम तो विद्यालय को जाऊे महाविद्यालय को जाऊे विश्वविद्यालय को जाऊे यूनिवर्सिटी शिक्षा अर्जन करुचे सेठी किंतु आम विद्याधन माध्यम किछिटा हो तो जीविका अर्जन पैसा रोजगार करने सक्षम हो पारुचे किंतु बड़ कथा है मोर जो परिवार अच्छी ये परिवार किंतु शिखाए जीवन संस्कार शिखाए सेठारे जीविकार संस्कार शिखिले एठारे जीवन संस्कार शिखिले ये जीविका एवं जीवन नहीं प्रति मुहूर्त चले ये जीविका एवं जीवन प्रति मुहूर्त आज हूँ आम कहूचे जीवन कथा जीवन कौन आम से विषय जाने ये जीवन टाक आम चिंता कर छात्र जीवन शिक्षकर जीवन बा कृषकर जीवन व्यवसाय जीवन गोटे माटे गृहिणी जीवन गोटे जीविका को आम जीवन चिंता करूँ ठाकुर आनंद चंद्र आमको से जीवनवाद कथा कहले से जीवन कौन व्हाट इज दैट लाइफ केवल जीवन तथा कथा जन्म मृत्युर व्यवधान नुहे ये टाइम गैप बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ ये जहाँ को आम जीवन चिंता करते पुरुषोत्तम आम को निर्दर्शन देले आज हूँ तो जीवन टी जन्म पूर्व थिला ए जीवन टी मृत्यु पर रही मृत्यु पर जीवन संपर्क आम संध्यान किंतु क्रियाकर्म करूँ पिंड दौचे श्राद्ध दौचे तर्पण दौचे एगुटे दौचे क्या जीवटा सरीगला तर दौचे क्या आम यही विश्वास रही ये आत्मा ये सत्ता तार किंतु मृत्यु ना आज ठाकुर चंद्र से जीवन कहानी कहले एवं यही परिवार हूँ जीवन संस्कार शिखाए ये पारिवारिक जीवन हूँ मूल कथा ठाकुर चंद्र पाखक बहु देश नायक आसती जो मैंने हूँ तो महात्मा गांधी आसती सिया दास आसती ठाकुर शिष्यत्व ग्रहण कर गुलजार लाल नंदा आसती लाल बहादुर शास्त्री आसती अनेक अनेक हूँ तो समाज संस्कार आसती साहित्यिक दार्शनिक वैज्ञानिक आसती से दिन भाभा आर्टंगी इन्स्टिट्यूट जे चीफ साइंटिस्ट थे कृष्ण भट्टाचार्य ठाकुर चंद्र पाखे सारा जीवन रहीगले एवं ठाकुर रीतिकाचार्य परवर्त ठाकुर विज्ञान नहीं बहुत किसी गवेषणा कर कहबार तात्पर्य ठाकुर चंद्र से गोटे कथा कही देश दुनिया कथा समाज कथा कहूँ ठाकुर कही नथिले ठाकुर प्रथम चाहिए प्रति व्यक्ति जीवन संस्कार ठाकुर को पचराई आज्ञा आप व्यक्तिर संस्कार कहते कले तो अनेक दिन लगी पार ठाकुर लगी पारे कि ता भी तो आउ किसी अल्टरनेटिव वे ना
প্রতিটি ব্যক্তিকে হতো ঠিক করা পড়ে ইচ ইন্ডিভিজুয়াল টু বি রিফর্ম ফার্স্ট রিফর্মেশন কথা কহিলে ট্রান্সফরমেশন কথা কহিলে ইভল্যুশন কথা কহিলে আমি ইভল্যুশন বিজ্ঞান ছাত্র হিসাবে পড়ুছে হোয়াট ইজ দ্যাট ইভল্যুশন ইভল্যুশন মানে নুহে আমি পড়ি পড়িকি এদিকে আসছে বৃক্ষ লতা বা তথাগত জীব জন্তু কীট পতঙ্গ দেই দেই গোটে মଣିষ শরীর ধারণ করেছি দ্যাট ইজ দি মোস্ট ডেভেলপড ক্রিয়েচর অফ দি ওয়ার্ল্ড বলি কହୁছে এই যে মଣିষ শরীরটা আজ বিজ্ঞান শিখাউছি যে ସବୁଠାରୁ বিবর্তিত জীব বলে আমি কହୁছে টিকে আখি বন্ধ করে নিজকে নিজে প্রশ্ন করুন তো মিডিয়াকে যে দেখুন তো কি বিবর্তিত আমি হয়েছে মা মানে ঠার উপস্থিত রয়েছেন যদি আমি কহিবা কিছু দূরକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେମାନେ ତଥାଗତ ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ହାତୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ বরং চিন্তা করবে এই মଣିষ রূপে এক চোর ডকাত বদমাস তস্কর মাওবাদী আতঙ্কবাদীর কথা চিন্তা করবে আজ হয়তো গোটিয়ে রাবণ আসলা গোটিয়ে কংস আসলা জরাসন্ধ আসলা আজ শ্রী শ্রী ঠাকুর পচরা হচ্ছে আজ্ঞা যুগে যুগে এইভাবে এক আসুরিক চরিত্র আসলে বিনাশ করে তাଙ୍କୁ সত্য প্রতিষ্ঠা କରାଇଥିଲା ଆପଣ এই যুগରେ যে সত্য প্রতিষ্ঠা କରୁଛନ୍ତି কিপରି କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ঠাকুর প্রতি প্রত্যঙ্গ ভিতরে আজ সে আসুরিক চরিত্র বিরাজমান করেছে এই যে দানবিকতা আসুরিকতা আজ প্রতি প্রত্যঙ্গ গ্রাস করেছে আমি যে শিক্ষা অর্জন করছে ইংরাজীর দুইটা শব্দ শিখাই দিয়ে গেলে গোটে লিটারেসি এন্ড এডুকেশন লিটারেশন ইজ নট এডুকেশন স্বামীজি মধ্য কৌন সেই কথা যে মো ভিতরে যে ল্যাটেন্ট কোয়ালিটি রয়েছে মো ভিতরে যে সুপ্ত সংস্কৃতি গুড়ি রয়েছে মো ভিতরে যে প্যারেন্টাল প্রপর্টি রয়েছে মো ভিতরে পিতামাতাঙ্কর যে সংস্কারটা লুকায়িত রয়েছে তাকে যে অনেক হারি বিকশিত করা হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ঠাকুর অমৃতচন্দ্র কৌଛନ୍ତି দি সিস্টেমেটিক অর্গানাইজেশন অফ হ্যাবিটস এন্ড ইনস্টিংক্টস with the purpose of fulfilling the becoming of life the active manipulation of behavior may be called education ମୋ ଜୀବନ ଯେ ସୁପ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଜନ୍ମଗତ ଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାକୁ ତମର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ କରେ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଟା ମୂଳ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ ହେଲେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ତୁଇ କେତେ କିଛି ବୋଧରେ ତ ତୁଟିଲା ନାହିଁ ଭାଷାର ବଳଦ ହେଲୁ କିନ୍ତୁ ମୁଠାଇ ବି ଅନ୍ନ ଜୁଟିଲା ନାହିଁ ଏ ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ତଥାଗତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆଗ କାଳରେ ଯୋଉମାନେ ହୁଏତ ଏଇ ନାଁଟି ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାର ଗୃହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ମରାହେଇଛି ନିଶା ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ କଥା ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଘରଟି ହେଇଛି আজি যাহা শিক্ষা আমি অর্জন করেছে আজি পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত হয়ে তথাগত যে স্টাম্প নবাজুছি তাহলে আমি ভাবছি আমার ভিতরে হতো শিক্ষা নাই जो इंग्रेज मैंने हूँ शिक्षा देवाई आसते प्राइमेरी ठार यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर्यंत जे शिक्षा प्रवर्तन होती आज पर्यटन चली लॉर्ड मैकले वाज द फर्स्ट जे पर्सन जे कि वाज इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ एजुकेशन लॉर्ड मैकले से माँ को गोटे चिठी लिखिं माँ तुम शुणी खुशी हम ये देश आम चलीगले ये देश में एभली छाप आम रखीदे जाऊँ आम सबुदिन से झुरी लगुवे आप चिंता कर देखु माँ मैंने बसती जदि इंग्लिश मीडियम स्कूल कंपिटिशन चली जो स्कूल हायर डोनेशन दब आजिकल ओडिया मीडियम स्कूल बहुत अनेक खाली पड़गला से बहुत भल स्कूल हो इंग्राजी दीप जदि न कहली मम्मी डाबी न कहली बो बापा शब्द तो कुआड़े स्वप्न हो गला से शिक्षित नुह बोली मुझे आज बहुत सरस्वती पूजा गणेश पूजा करा से भी उभे गला से संस्कार संस्कृति बहुत चलीगला मुझे चिंता करे यही संस्कार ही ठीक संस्कार जो मैंने होता आज पर्यटन छुट्टी आस भारतीय संस्कृति सभ्यता को होता अनुकरण आज होता से भूली जाऊँगी ठाकुर ये विधान देते जो विधान भीतर देखिए आज हुए आम प्रति प्रत्येक हुए निजुक निजे दैहिक मानसिक आत्मिक स्तर में निजुक हुए बलियान ही चलिया चेष्टा करुचे द्वितीयटी है आप जब नाम पाइले साधन भोजन नाम कहले आज आचार्य देव देखो अनेक भार तो आज आम से प्रेरणा पृष्ठ कर चलती पूजपाद अविंदा अनेक नुआ नुआ टेक्निकाल नो हाउ को जनाऊँ बहुत टेक्नोक्राट मैंने आगे आप्रोच आम के स्पीड अप करवा विपुल संख्यार 51 लक्ष ओडार बर्तमान 3 लक्ष अच्छे कि समय पूर्व भाई कहते आज्ञा ये अंचल बहुत दीक्षा आम अनेक दीक्षा आज देखा विपुल संख्यार लोक हूँ सत्संग छाड़ी जाइए किटा से मानसिक धारणा थी कि आम गैप रही आम हूँ से आप्रोच नहीं पारे ना से पहुँची पारे ना आम हूँ जो बाहक हिसाब से ठाकुर दर्शन पर मोर निजर कन्विक्शन क्लीयर हो पारा ना यहाँ हूँ गैप पड़ुची
परटी कथा आसुची एक आचार्य परंपरा ये द्वितीय कथाटी मुझे कहूली से ठाकुर दर्शन गले ठाकुर अजस्र अजस्र गद्यवाणी कहतु पद्यवाणी कथा कहतु कथोपकथन कथा कहतु प्रश्न कथा कहतु से बही गुड़िक मध्यम आम ठाकुर को अनुभव करुचे उपलब्धि करुचे एक परम पूजा श्री शिवदा ठाकुर आसता ठाकुर किछिटा लक्ष्य कले मन में किछिटा दुखर चिन्ह लक्ष्य कर कहते भल लोक आज के खबर की बर्दा नीरव रही पुणी आउ थे पचारे आज के खबर की बर्दा कहते आसवा समय दुई जन को देखिली से तर्क वितर्क चली थाए आलाप आलोचना चली थाए ये कथाटा मो मन भर कि रेखापात कला जनाऊँ भोलानाथ सरकार ठाकुर एकांत शिष्य भक्त जड़े आउ जन रेयाचार हजमान अमेरिकान भक्त एवं ऋतिक दुई जन भितर यही वक्तव्य थिला भोलानाथ सरकार कहते ठाकुर जीवनी आम अनुसरणीय एवं रेयाचार हजमान कहते ठाकुर दर्शन ठाकुर इडियोलोजी ठाकुर फिलोसफी आम अनुसरणीय ठाकुर टी स्मिता हस्ते कहते माई लाइफ इज माई मैटरलाइट मेसिया माई लाइफ इज माई मैटरलाइट मेसिया मो जीवन टा हूँ मोर दर्शन आज समाज में आम देखा आम आइडिया को नहीं चलीचे बहुत दर्शन को नहीं चलीचे किंतु दर्शन मूल कथा जे आम तो त्याग करें आम क्रिएशन टाक नहीं क्रिएटर को बाद दे गुरु बाद को नहीं चलीचे गुरु को बाद चलीचे यही जो अवस्था सृष्टि हुए मनुष्य भर हो तो अनुकरण करवाटा अनुसरण करवाटा से तो हो पारे ना ठाकुर से कहते तुम चरित्रटा से अनुसरण जो उठे अनुसरण हो पारे एवं तुम परिचर्याटा तुम सतागत हो जाए ये चरित्रगत हम अनुसरण कर चलवा चरित्रगत जो हो जाए मोर चाली चलन आचार व्यवहार कथबार्ता भाव भंगी प्रति मुहूर्त में मुझे अनुसरण करने चेष्टा करे एवं सतागत हो उठे परिचर्या करवा जहाँ किसी चाहिदा इच्छा से परिपूर्ण करवा यहीटा हो पारे ना आउ गोटे आचार्य परंपरा जी आचार्य परंपरा भितर चिरजीवित रहती एवं समाज को तदनुपाति परिचालन करती ठाकुर से दर्शन को से बहुत उपस्थापन करती ठाकुर आलो जमन बोलता आम आलो वायु जमन बोलता आम वायु क्षिति जमन बोलता आम क्षिति जार भीतर से भगवत सत्ता उद्भिन्न थाए से बोलते आम भगवान जरा तार संग करें ताके देखे जाना जाए जे तिनी हच्छे भगवान अवतारी नहीं बोले आम अवतार आज ठाकुर दर्शन आम अनुप्राणित चलीचे ठाकुर से भावधारा नहीं चलीचे आज तथाकथा धार्मिक भावना नहीं जिते सारा विश्व देखिए कौन सी धर्म पीठ को आम जो जाऊ धर्म गुरु पाख जो जाऊ मन में किसी कामना वासना नहीं जाऊ जो परमदार श्रीकृष्ण कहले आर्त अर्थादि भाव नहीं जाऊ किछिटा हुए तो मो परिपूर्ण करने इच्छा नहीं जाए से किंतु इच्छाटा बलवत्तर हुए ना मो इच्छाटा बलवत्तर हुए मोर मनर धारणाटा बलवत्तर हुए मोर एम ऑब्जेक्टिवटा बलवत्तर हुए एटा एते डोमिनेट हुए मुझे आरोपित करने चेष्टा करे दाबी उपस्थापन करने चेष्टा करे कहले देवतार पाए माथा ठुके फांकीते चाष बागाते माल देवता की तो रथई बेकू फांकी दे तु नुहे सामान देवता देवी पाख जाऊँगी मु मोर चाहिदा परिपूर्ण करने होत उपस्थापन करुँचे भावनाटा एक कृपा सिद्धर लक्षण तांकर दया तांकर करुणा तांकर कृपा तांकर आशीर्वाद प्रति मुहूर्त यहाँ को नहीं चले अच्छा तो अनेक समय पिला जो जाती पढ़ापढ़ी कथा कहवाई कृतित्व पाई अच्छा तो मत माँ मैंने जानती उद्विग्न हो मोर पिलाटा खड़ी पाठ करदेव अच्छा तो कहती मो दादू समय देखी बाबा समय देखी मो समय देखुची बहु पिला आसिक खड़ी पाठ करती विद्यारंभ कर जाती मैट्रिक फेल होती अनेक बहुत आशीर्वाद नहीं जाती विवाह पर डिभोर्स हुए बहुत भाव व्यवसाय प्रतिष्ठान आशीर्वाद नहीं जाती व्यवसाय फेल्यूर रहती अच्छा आर्कमेडिक्स कथा कहतु आइनस्टाइन कथा कहतु तो बड़ बड़ वैज्ञानिक केते से विद्यारंभ करते कथाटी कहते वास्तवटा अनेक समय आम दूर जाऊ से कहले डू बी एंड हैव एंड डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस न करी जे पते जाए दुख तार पीछे जाए आम कर्म किसी करूने किंतु सेटा प्राप्ति पाई सब हो तो धामा नहीं चलीचे आज श्री श्री ठाकुर जे विधि विधान नीति नियम देछि एटा मोर मनुष्य को तो शुद्धपुत करने ठाकुर कल मनुष्य कथा कहले ना ये दानविकता मानविकतार कथा आहरी उत्तर को जाइए ठाकुर कहले तो भीतर ठाकुर तो सृष्टि करवा देवत्व सृष्टि करवा ऐश्वरिक भावटा सृष्टि करवा यहाँ हूँ मोर अभियान मनीष तैयारी कारखाना आम गोटे से मध्यम उठीचे अच्छा अच्छा तो आम पाखे अनेक आशा पोषण कर आम परसर आम सानिध्य आम कथबार्ता आलापोचन
दिने कहते आचार्य देव मो मुखमंडल जो जाजन करे केवल ता नुहे मोर शरीर प्रति अंग प्रत्यंग जाजन करे मो उपस्थित जाजन करे कई आप संपर्क विरोधात्मक चिंताधारा नहीं आपण प्रति जो शत्रुता आचरण करूँ प्रति जदि किसी क्रूर भावना थी आप देखिए से लोक को देखले एक विकर्षणी भाव आसे गोटे रिपल्सिव भाव आसे कई जानते जब आप हितैषी हो भल पाऊ शुभाकांक्षी होकर जो मंगल कामना कर से लोक को छाड़ी जावाक इच्छा हुए ना कौन देखुचे आश्रम जटा जुट गैरिक बसन अच्छी ना किसी मंत्र पानी छिंची दौरान ना अलौकिक कथा कहते कि ना साधारण भाव बस कोटी जनमानुष आज छुटी आसुँच आखिरे टे पलक पड़े मन दुख आसूसी कहीं आकर्षणीय व्यक्तित्व ये अट्राक्टिव पर्सनालिटी ठाकुर कहले तुम भर से ब्लिसफुल हवा दरकार आशीर्वाद पृष्ठ मनुष्य हवा दरकार गोटे मधुरिया मनुष्य दरकार मैन ऑफ ब्लिस एंड मैन ऑफ स्वीटनेस मैन ऑफ ब्लिस एंड मैन ऑफ स्वीटनेस जे ठाकुर को नहीं चली सदा सदा नाम जप कर चिंतन मन स्मरण कर चलता भीतर देखिए ऑटोमेटिकली गोटे ग्लो कर मूर्ख मंडल मत देखा यही भावनाटा नहीं आज आचार्य तुम भीतर ठाकुर सृष्टि करने चेष्टा कर बाहिक जिनसा बड़ कथा नुहे प्रथम कथा है आम भीतर जिनसा ठीक करवा दरकार आज आपे से एकांत नवेदन आज आचार्य अत्यंत व्याकुलित हो पूज्य अविनाई तरुण बयस भारतर गोटे कोण आर कोण पर्यंत बहु तरुण युवक युवती मत चलती तार एकमात्र अभियान है विश्व को रक्षा करने से दिव्य दृष्टि भर से देखिपुं समाज क्यों दिगरे हत गतिवान चली आपको एकांत नवेदन करी प्रति प्रत्येक जहाँ को देखुची बहुत दिन साधक साधिका अनेक साधना कर चलीचे किंतु आम व्यक्तिगत साधना एभली ही उठो मत देखिले लोक श्रद्धा करेंगे भक्ति करेंगे विश्वास करेंगे से लोक दे भल शुभ कार्य संपादन हो पार यही भीतर देखिए आम साधना सिद्ध हवा आउटे नित्य सिद्ध कृपा सिद्ध साधना सिद्ध एवं नित्य सिद्ध से नित्य सिद्ध साधना जो आसवा मनुष्य साधना धारा चलो से लोक को देखिले ऑटोमेटिकली लोक बुझीपारे ये ठाकुर से अनुगोचन शिष्य आपण पाखे बेसी किसी कहूना कारण जटुरी एक पुरातन सत्संग अंचल ये अंचल जो शतवार्षिक होता ओडिशा जिते शतवार्षिक उत्सव होता आप देखिए सबुठ बड़ कार्यक्रम होता अनेक पुरातन कर्मी चलीगले जो नवागत तरुण कर्मी मैंने आसुँच से आचार्य विशेष भाव तार लक्ष्य रही मातृशक्ति और युव शक्ति उपर आम ना सब छक पड़गला वयस्क लोक मैंने साधन भोजन करेंगे आपण पचे रे कि तरुण युवक मान आने पड़ो वाइफ जो माँ मैंने अच्छा माँ मातृसम्मान आप गोटे अनुष्ठान रही आम सत्संग मातृशरण करने बाहर तुम बुढ़ी गला खाली जाकि मातृशरण कर कथा कौ जो झीटा बाहा सी तो जापार संतान परिचर्या कथा कौ संतान जन्म कथा कौ ये जे कही लगिच नारी शिक्षा कथा कौ तुम तो बयस सब हो गला आज किंतु माँ मैंने आपण से जगह को जावा दरकार आज आप लक्ष्य कर देखो आप प्रतिलोम कथा ठाकुर अनेक बार कही जाते जन्म कथा कही जाते बहुत कथा कही जाते बहुत विधान स्वतंत्र देते व्हाट इज मैरेज केते प्रकार मैरेज अच्छी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरेज वी डोंट नो आम से लक्ष्य नहीं परम पूजा आचार्य थोड़े कहते ठाकुर हीरा मोती मालिक अनेक खंजी देते पुस्तक राज्य से भितर को आम जा दरकार जाना दरकार ज्ञान आसवा दरकार खाली स्कूल ना लिखे दे हम ना आम शिक्षागत योग्यता आने दरकार माँ मैंने अच्छा आपण से जगह को जा दरकार ओडार माँ मान प्रति आचार्य बहु उच्च धारणा ये किसी दिन आचार्य पाखे बसी बिहार किसी माँ आसना नवेदन करते आज्ञा आशीर्वाद करूँ ठाकुर कम करूँ केमती दीक्षा पत्र कार्यक्रम करूँ उठाते आचार्य कहले जा देख ओडार माँ मैंने घरे घरे बुली लगी दीक्षा पत्र कम कर गोटे वार्ड कहले आपको नवेदन करी आप से जगह को जातु से स्थल को जातु से टार्गेट एरिया को हिट करूँ ठाकुर बही पत्र नहीं दिंतु बहु बार हो तो लोक नहीं बही आम कि जापारूना आज हो तो निजर मजा मजलिस नहीं चलीचे आम बहुत आनंद उत्साह कर चलीचे इच्छा को परिपूर्ण करवा वास्तव कर्म हो तो लिप्त हाँपाई हो तो जापारे आम ओडावासी महाभाग्यवान पुरुषोत्तम जन्म क्षेत्र एवं लीला क्षेत्र अत्यंत तीर्थभूमि पुण्यभूमि एवं जुगे जुग धरी से चिरस्मरण हो रहे छुटी जाऊे मथुरा जाऊे वृंदावन जाऊे द्वारका जाऊे आप तो गोपपुर जाऊे नदिया नदी जाऊे अन्न संप्रदाय लोक हज कर कहीं जाऊँगी स्मृति सन्न विवेदित श्री श्री ठाकुर सपरिवार
সেই পুরী ধামକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମାସାଧିକ କାଳ ଟୋଟାଲ ପରିବାର ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ପରିବାର ବର୍ଗ ବିଶେଷ ମାତା ମନନ ଦେବୀ ହୁଏତ 23 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ସେମାନେ ହୁଏତ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋସାଇଁ ଦାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୁଶୀଳ ଦାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ବ୍ରଜ ଗୋପାଳ ଦଳ ଦତ୍ତରାୟଙ୍କ କଥା ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଦେହ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରଜ ବାସିନ୍ଦା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତୀର୍ଥ ଠାରୁ 80 କୋଶ ଦୂରରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରଜବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବାସିନ୍ଦା, ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରଜ ବାସିନ୍ଦା। ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହୁଏତ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୀ ଠାକୁରରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦିଆ ଭାଇ। ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁବିଧା ଆସନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦିନ ସେଇ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସମ୍ବଲପୁର ମନ୍ଦିର ଉଦ୍বোଧନ ସମୟରେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ଏଇ ଯେ ଉତ୍ସବ କେନ୍ଦ୍ର ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଣ ଉତ୍ସବ, ଏଇଟା ପ୍ରାଦେଶିକ ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଉତ୍ସବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯେ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା ହାଏଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 22 ମାସ କଟେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେ ପୁରୀ ଠାକୁର ଆଡ଼େ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଏକାନ୍ତ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଆମେ ବୁଲି ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହ। ଉଦଳାରେ ବସିଥାଉ ଜଣେ ବର୍ଷିଆର କହିବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ଗୋପପୁର ଯେ ପତ୍ର ଆସିଛି ତା ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ବାସୁଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ତା ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ବାସୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।